नमस्कार जय जगन्नाथ विश्व सुमठ कालियापल्ली थिबा शियालीलता जहाँ बहु पुरातन एवं पुराण वर्णित जहाँ देखिले मनरे भक्ति भाव तो आसी थाए तेबे अनेक असामाहित प्रश्न एबे भी मनरे उठी मारे तेबे याकू नेकी जे प्रश्न आम रखिलु मठर परिचालना दायित्व थिबा महंत पाखरे तेबे आसंतु शुणा कौन रही तार उत्तर आपण आज्ञा के परिचय देबे ए जगार महात्म्य विषय टी कहबे दादा परिचय मुझे आसी 16-17 वर्ष हम मो ना हूँ गंगाधर दास मु साधुमुंडी आश्रम छात्र हिसाब से गुरु आश्रम थी आपण को बाइगना पंचायत तो साधुमुंडिया किंतु से आसिक अच्छी विषय वस्तु गाँव समस्ते कहते या शियाली लटा बोली कहते से गछ तो गोटे भागीगला तले घर बोली कहते समस्ते जो पथर पाहाच फाच सब पड़ी से विश्वास अच्छा सब आगुरी भी अच्छी या तो कथा कौन कही ये तो सरकार आखि दृष्टि पड़ूनी किसी कान होनी तो कहया बोलिया लोक कहीं ना एमती आगे चाल घर टे करूँ शिष्यवाड़ी पिला माने कि कौटू केमती कौन टे साहाय्य करते बोली चाल घर भांगिकी भी आजबेस्ट टे कर बड़ कष्ट गाँ को कौन कौ पैसा आसला 3 लाख कहले लिखेले देला को आमको 2 लाख देले आ बाकी माग चाष कर खंडिया खबर होगी अच्छी एमएलए आसते चेयरमैन भी आसते कहीचु आम कथा तो जाई आसी तो पारुन बुढ़ा लोक एमानकर गाँ लोकर भावना बोधे बाबाजी कौन कर कौन ना से साहय सहानुभूति जी अच्छी से दुखे सुखे समय तो हो गलानी जीवाई जहाँ हूँ से दुखे सुखे भक्त कृपारे आम चलुचु अनुदान शियाली लता अच्छी हाँ एठी कोन बाबा से कथाटा मुझे जो यज्ञ जो धनु अच्छी अग्निकुंड मुझे गोटे बांधी रही बाबाजी तो जुआड़े बोलिया कथा 12-13 वर्ष होगा अखंड अग्नि ये अच्छा घर को जाना जातु टे देखिए पुराण जहाँ वर्णित शियाली लता मूल समस्ते बाबा कहते मु कौन देखी कही आपण मैंने जहाँ देखुं ये गछर अवस्था से गछर अवस्था से जो छोट पथरुटी अच्छी एमानकर पर्वपर्वाणी आगुरी सेठी करते से विश्वावसु बोली मानिकी सब करुले किंतु किसी पैसा पत्र हवा भितर मूर्ति किणिक आनिक उपरକୁ थोड़ी कि जो तले जो शिलाटी बसई से विश्वास बोली मान्यता दे धनु महोत्सव यात्रा टी कर धनु संक्रांति की लाख बिंधा पर्व आदिवासी लोक तो जो लाख फाख बिंधा बिंधी ये करती अच्छी सब खंडा ढाल तरुआरी विश्वास जहाँ सी रखते से पर्व दिन केवल बाहर कर कंटिल को लेकिन जाती माधव ठी उत्तर द्वार पा तोलिकी माधव ठार आज्ञामाल मागिकी आज्ञामाल देले ये आसती ना आसती आसिक यात्रा टे यज्ञ 3 दिन आग यात्रा करुले केवल आम आसला दिन वैष्णव डाकिकी साधु पंडित मैंने आसिक यज्ञ 3 दिन कराऊँ कौन एमती ये तो गरीब तो लोक पेट पाट चाट जाऊँ ये आश्रम कथा पुराण वर्णित जो शियालीलता ये शियालीलता ना मुझे कथाटा कहीपरि बाबा शुणु आमर जमी चाषी बंदी लोकर यहाँ अमुक गाँ यहाँ अमुक माल यहाँ अमुक बिल यहाँ अमुक पहाड़ एमती अच्छी से तो आगुरी सेमती अच्छी आ कौन एवं कथा मुझे गुफा देखिलु जो हाँ से सब जाक नाग अच्छा 8 जाति नाग अच्छे हाँ बर्तमान बाहर खरा दिन तो सब आप देखी जाते तो अनेक अनेक लोक देखिकी फोटो उठे नहीं जाऊँ मु अनेक लोक बंद कर फोटो कहीं उठाऊ देखिए जातु संभव ये तो गोटे कथा अच्छी कौन बाबा ये स्फुटिलिंग अच्छा से जो गछर पूर्वपट बुझे कि एपट को ये प्रकृति स्वयं कृष्णकर
ଜାଗା ହେଇପାରେ, କାରଣ ହରିହର ଭେଟ ହେଲା ଭଳିଆ ନାଗମାନେ ଏଠି ଆସିଲା କାଳକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃଷଳ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତ ଜିଅନ୍ତା ନାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପିତ୍ତଳ ନାଗକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ନାଗକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତା ଷଣ୍ଢକୁ ମାଡ଼, ଆଉ ଯୋଉ ପଥର ବୃଷଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ତ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବୃଷଭକୁ ସେଇଠି ନାଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ, କହିବି କଣ? ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ଜଣେ ପରତନ ଯିବ ଗୁରୁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଆଉ ଯିଏ ଆସିବେ ବି ଦେଖିବେ ସେଇଆ। ମୁଁ ଆଉ କହିବି କଣଟେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ରହିବା ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି? ହଁ, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଅନୁଭୂତି କଥା କାହାକୁ କହିବା? ସେ ଅନୁଭୂତି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ କଣ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ? ବୁଝିଲେ? ଜୀବର ମୁକ୍ତି ଟିକେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜମି ବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଟିକେ କରିକିନି ରହିଛୁ। ଏ ଆଶ୍ରମ ଆମର ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଚଳିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତରେ କିଏ ଭକ୍ତ ଆସିଲା, କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିଏ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିଏ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଏଇ ହିସାବରେ ଚଳିକି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ବି 10-50 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ 70-80 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। କୋଉଠୁ ହେଲା? ମୁଁ କଣ କୁଆଡ଼େ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଲି? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହବ। ପ୍ରତିଦିନ ଘୃତ କିଛି ନହେଲେ 300 ଘୃତ ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରୁନି। କୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଫଳ ଟିକେ ମୂଳ ଟିକେ ଏଠି କଣ ଅଛି? ଏ କଦଳୀ ଟିକେ ହଉ, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ହଉ, ଚିନି ଟିକେ ହଉ, ଯାବତ ସେଉ ଟିକେ କଦଳୀ ଟିକେ କୁଆଡ଼ୁ କଣ ଭଗବାନ ଖଞ୍ଜେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବାର ନାହିଁ। ନିବଳମ୍ ବଳ ରାଜା, ବଳ ତ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାହା କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିଛେ, ଆମକୁ ସିଏ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହିସାବ କଥାଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ କଥା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ କହିବା? ଭକ୍ତମାନେ ଯାହାର କୃପା ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଭୟଭୀତ କରିକିନି ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଜଣେ ଲୋକ କେହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ବେଳେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଭୟ ହେଇକି ଜାଗାଟା ଅଛି। ଆମେ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଠିକ୍ କେମିତି ଆସିଛି। ଆଗ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଏଇ ଗଛ ବୁଦା ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତ କିଛି ଥିଲା। ଏଇ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଆସିବାରେ ଏ ସବୁ କରାହେଇଛି। ହେଲେ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଥିଲା। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଟିକ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଠାକୁର ଆଡ଼େ ଏତେ ଖାଲିରେ ଥିଲେ। ଗଛର ସବୁ ସିଓ ବାହାରିକି ଥିଲା। ସେ ଗଛ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରହିବ? ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ମା 7 ଭଉଣୀ, ସିଏ କେମିତି ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ଏଇ ଯୋଗେ ୟାଙ୍କୁ ତମକୁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦିନୀ ଟିକେ ହେଇଛି। ଏ ରହିବା କୁଡ଼ିଆଟା ଭାଙ୍ଗ ଭୁଙ୍ଗି ହେଇକିନି ପୁଣି ତାକୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା। ଚାଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଡ଼ା ଛପର ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଏ ଘର ଟିକେ ଏମିତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ଆଉ।